Day, paigo isa rin akong 500 day be. Pang nutsubuhin na namo. Pang spaghetti ko no. Pang salad ug ham. Mo man ning budget kag gihatag sa akong asawa. 500 maigo ba ka ni? Ibo ka Juya oy. Napanisukli. Oo, napanisukli. Pila din mo mga onya tuod? Tulo. Ha, maigo din na. Oo, napanisukli lang ini tulo. Ah. Daraya o pang spaghetti. Mo ni pang spaghetti. Mo man nilagay ning udong. Udong bitaw na ya. Ang udong din eh. Mo dyan na yung pinakabarato nga noodles man ron niya. Pwede ba din yung udong imong spaghetti nga? Pangkuan naman eh. Pwede ka adyo ya. Uy, suwaji. Nakasuway naman nga na iya. Lami ya. Ah. Kinalami adyo na iya. Para man na ma-afford na to. Ron, tiya ba po na yung 500 rag imuhang budget. Diya. Agi-request pa dyan mo pang spaghetti. Pang salad, ugham. Siguan na to. Plus, napadyo kay sukli. Direct ko anya o. Kanang ginaling. Ginaling ni mura malaki ni corn beef. Corn beef bitaw na iya. Corn beef ni. Pwede din ang corn beef ni mong kuan. Pwede ka adyo pang ekonomiya ka adyo ya ba? Kay mahal ba ang ginaling gajud nga baboy ron. Corn beef na laman gi tujo ra jud na mag minudo aron maigo ra gajud ning 500 nga pang nutsibena nga kompleto ba. Pero panakot ya oh. Oh, tapos sa pud imong panakot. Hotdog. Agi mong hotdog gi-slice na pud nimo. Okay, giminudo lagyan na Giminudo ng na pud tanan, giminudo kaya ron maigo ra jud eh. Asa magtindahan na ron makapalit ya og balik 500 nga kompleto agi mo ang nutsibena. Oh, sauce. Mura malaki ni ketchup. Ketchup jud bitaw na. Yeah, mahal kaya tomato sauce ya. Suway ya, di ba? Kay lami na. Nakasuway na may ana ya. Kinubre gid ay kay ning kuan. Di ya oy, dinato na. Suway. Dinato ka jud na oy. Lami lagi ni. Oh, lami oy, nakasuway na may ana. Pila naka Pasko may naghanda ging ana. Dara agi mangham ya. Hamba ni. Mura malagi ni beef loaf. Beef loaf jud na ya. Oh, beef loaf gilaki. Beef loaf. Pwede naman ang beef loaf. Yan mo yung mahang buhat agham. Mamaoram naglasa ko diya. Kanang ham-ham. Kayon ingon raman na nilagham. Pero aglasa na na. Sosyal raman ang ham ya. Pero aglasa pareha ra. Kani makabarato pa jud ka. Darag pang salad ya oh. Kanira og kuan. Kanira sa di man maigo ya. Sa bang salad gusto nimo ya kanang naay. Maigo lagi ni tulong. Cocktail. Mo na na. Ang salad, ham, og spaghetti. Diyan na po kay Cookie, o tulong